Let us thank and praise God for blessing us this new day and the new gift of life that He has blessed each one of us. We are gathered here in a very special way to bless this clinic. We are as one family, brothers and sisters, with us, Brother Emily Ramsey, and also his co-workers are here. Ask you to bless each one of them, shower your choice blessings upon them. We have many intentions in our minds and hearts. In a very special way, pray for our Brother Emily, his intention that we close to his hearts. Ask you to bless, especially for his good health and peace of mind. With these sentiments in our minds, let us say the prayer which Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. The blessing they seek, strengthen your faithful. Give to those who are employed in skillfully transforming the things you have created a sense of their own dignity. Make them content in their dedication to bettering the human family in praise of your name. We ask this through Christ our Lord. Amen. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops around us are falling, but for the showers we plead. Thank you, Father Patrick. Now I request our Honorable MLA along with ZP member to do the inauguration. Requesting the Sarpanch of Kolva, Srimati Fiza Sidna, to say a few words. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Father. Good afternoon, sir. आज आम्ही ह्या सगळी एकठांय जाल्या एक बरे वावरा खातीर आज आमचो MLA कॅप्टन बेन्सी विएगास हांगा हाजीर आसा. जायतो बेनामी कॉन्स्टिट्युशन तो वावुरता बरो वावर करून आनी आयज बेतालबाटी हे जिल्हा ZPचे ऑफिस ताणें ओपन केला कॉम हेल्थ सेंटर. सो हे बेतालबाटीच्या लोकांक सगळ्यांनी फायदो काडचो हे क्लिनिकाचो आनी सगळ्यांनी आपली गरजो जो तेंगे कितें प्रॉब्लेम आहाय ती वखदां आमगे अंडर MLA's गायडलायन्स सगळे तुमगेले काम जातली आनी तुमी आतां आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करचो आनी आमचे कॅन्डिडेट एंटनी लिओ फेर्नांडीस ताका निवडून हाडचो आनी बरोबर आमी समाजान करपाक वावुया आनी आमच्या सरा पासतूय आमी थँक्यू म्हणटाय ताका कित्याक तो बरोबर करीता आमगे बेनावली कॉन्स्टिट्युशन तुमी चोयला सगळ्या लोकांनी. सो ताका तेंको दियाय हे इलेक्शनाक आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक बऱ्या वोटांनी निवडून हाडचें म्हूण मागता. थँक्यू. Thank you, madam. Requesting the candidate for ZP Kolva, Sri Antonio Leo Fernandez, to say a few words. म्हाका चड उमेद भोगता ह्या आमी येयला हांगासर उबो रावन तुमच्या मदें कित्याक हांव हे आमचे ZP इलेक्शनाच्या आमी कॅम्पेनिंग आसून आमचे ऑफिस आमी हे ओपन केल्लें आसा. तशेंच आमचे पॉलिक्लिनीक हे आमचे आम आदमीच्या आदारान आमचो कॅप्टन बेन्सी विएगास आनी आमकां भरपूर हें केल्लें आसा. हे हेल्था बाबतींत हे लोकांची सवलती लोकांच्या फुड्यान धाडपाक हांव मागता तुमी हे क्लिनिकाचो सगळे आमचे बेतालबाटी गांवचे लोक हे उपयोग करतले आनी आमकां हे ऑफिस करून तसोच आमकां हे इलेक्शनाक तुमच्या मोलादीक वोट मारून आमकां निवडून हाडपाक हांव तुमचे लागीं विनंती मागता. देव बरें करूं. Thank you, Sri Antonio Fernandez. Now I request our Honorable MLA, Captain Bencee Vegas, to address the gathering. Good afternoon, everyone. आज पयस वाटेर मामाक कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक थोड्या दिसांनी
जेन्ना मामागे कॅन्डिडेचर डिक्लेअर जालो आणि त्या दिसासून जी एनर्जी त्याने घायल्या की कोलवा झेडपीन कितकोन भुरग्यां एकठांय करपा जाय, कितकोन मुखार वचपा जाय आणि कॅन्डिडेचर अनाउन्स जाताच म्हाजोर्दा ऑफिस ओपन करूया, बेतालबाती ऑफिस ओपन करूया. एक हुस्को आसा तेका की काम करपाचो, चालू करपाचो, कोड लागोच पयलो. आणि त्या हुस्क्याचेर सगळे जे भुरगे आहाय आमगे बाब जेन्सली आहा, लिंकन आहा, एरोन आहा, डेप्युटी सरपंच आमगेलो कोलवाचो आणि आमगे जो ओनर आहा हे शॉपाचो बाब स्टीवन, हे सगळे एकठांय जाऊन हेंगे सगळे एकवटान आज आमी हे क्लिनिक कम झेडपी कॅम्पेन ऑफिस आज आमी इनॉग्रेट करताय. आमचे आरोग्य क्लिनिक हे ऑफिसांतल्यान आज सो चालू करताय आमी. हे बिनवाड्या लोकांक आमी सगळ्या उल माताय, तुम्ही ह्यो फॅसिलिटीज घेयाय. बेरपाटे दुसऱ्या वाड्यांतल्या लोकांक आमी उल माताय. आमचे बाणालेचो हेल्थ मॉडेल गोंयकारांक कोण दाखयलो हा तेजी फर्स्ट स्टेप आज आमी हिंगा बेरपाटे तुमगे गांवांत चालू केला. तुमचे पासो दोतोर आसतलो एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 to evening 6 o'clock. There will be a doctor here, general physician, MBBS doctor. फ्री मेडिसिन्स आम दितले हिंगसून लोकांक तपासपाचे. हो जावन आहा फर्स्ट स्टेप. हे झेडपी इलेक्शन म्हाका स्वता तयार जाता हे क्लिनिकांतल्यान आणि जाय तो एड ऑन जे बाणाल्यांत आमगे क्लिनिकांत आहाय ते आमी वाडयत रावतले. ऑल्सो दिस विल बी अ पॉलिटिकल झेडपी कॅम्पेन ऑफिस. हिंगासून कॅम्पेन चालू जातली. दुसऱ्या जाग्यांनी आमी म्हाजोर्दा ऑफिस घालपाक सोदतले, कोलवांतूय आमी एक झेडपी ऑफिस घालतले फॉर कॅम्पेन पर्पज. बट द होल आयडिया इज कितें, आज जे भाशेन आमी लॉन्च केला, वी हॅव लॉन्च मॅनिफेस्टो कॉर्नर मिटींग. मुर्चे आमी वाड्यान वयतले, लोकां आपयतले बेरपाडेच्या आणि लोकां कडेन तुमक्या कितें जाय, तुमगे वाड्यांनी कितें जाय, बिनवाड्या लोकांक हिंगा झेडपी कोसोन कितें जाय, एक आमदाराक वचोन हिंगसोन कितें जाय, ह्यो वस्तू तुमको जाण घेतले आणि आमी ते मॅनिफेस्टोचे घातले. ह्यो मिटींग आज आमी लॉन्च केलो आहाय. सो गोंयभर हो प्रयत्न जावना की लोकांगेली जी सेवा करपा ती सेवा करपा मुखार चलोय. जायत जाणांक मुखार सरतले आणि आमकां वोट माराय. जे कोण आज हिंगा बेरपाटे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट जावपा मुखार सोदले झेडपीक, हांव लोकांक फकत तेंको एक प्रश्न विचार म्हणटा, तुमकां आमकां वोट कित्याक मारचे. आणि हेच क्वेश्चन आम आदमी पार्टी मामाको विचार म्हणटा आणि मामा गेलो आणि आम आदमी पार्टीगे आन्सर आमकां जावन आहा की आमी आज जिखनासतना आमगे हेल्थ मॉडेल आज बेरपाटे हाडला. आम जिकोच पयली ही सेवा कोण दाखयताय तुमकां आणि हे सेवेचेर हो सेवा वाडोवपाक आम मुखार सरले आहाय. न्हू फकत म्हणपाक की आम चान्स दियाय आम जिकोल मुटरी काम करतले. जिकोच पयली काम कॉमेस केल्ले आहा. जिकोल मुटरी हे काम कंटिन्यू जातले आणि हेच्या चड काम आमी करून दाखयतले. सो जे कोण हे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार झेडपी जो घडपा सोदताय, जे प्रमाणे हांवें आयकिलां जे कॅन्डिडेट जावपा सोदताय, हांवें भरपूर चान्स दिलो, हांवें भरपूर टर्म लोकांक दिलो, हुंच्यानूय जाल्यार हुंच्यान इलेक्टान दिलो. सो पुरो जालो ना. तुमकां जी सेवा लोकांक करपा आली ती तुमकां करपून जालो ना. सो आमकांय चान्स दियाय. आतां आमी कोण दाखोवपा सोदताय बेरपाटे गांवांत आज आमी मुखार सरोन लोकांक पावोवंक सोदताय, फॅसिलिटीज दिवपाक सोदताय आणि हे फॅसिलिटीजांतल्यान तुमकां ह्यो फॅसिलिटीज आवड जाल्यार आमकां वोट मारूंक मागताय. सो पॉलिटिक्स ऑफ गव्हर्नन्स, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर ओनली सेइंग गिव अस अ चान्स. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दियाय. मामाक निवडून हाडया, आम आदमी पार्टीक निवडून हाडया. कोलवा झेडपी म्हाजोर्दा, उतोर्दा, बेतालबाती, सेरावलीम आणि कोलवा एकठांय जावन हे पार्टी आम आदमी पार्टीक आणि मामाक आमी निवडून हाडया आणि हो सेवेचो जो कामाचो राजकारण जो आहा तो आमी इंट्रोड्यूस हे झेडपीन करूया. हे सांगून घेवं. थँक्यू.